Զնարդիրեքաշչտա բազոնգոութնա բստեր սավգատ սավթիմա կոնկում էվիր ինформацион равахдабун студии Габарата Ирина Райдан Олцебертай равахда сайрак дартимател. Ivğudas sabak hengəköz xisavada sərdaran xəqdrattoy ənən irzinat xaqqan nadıma arıstadı ministrtə. Rəzgəfəl tərəqqu mladun farsıtə, yumiyaqa xuradun vaqdətdə vaxt səvdistə əmbirtdə. Ərzdaxtıstına müəlaq izzavtayni sportsmenti xorzıntist əppətverasyon turnirə link kənənəy. Սկուտсак սվնց əppət problemun farsıtə amavay xorzırdan bandavdənis medisine qabazı rayrastıl istəy, nimbəstəkdən sxuz kənənə qıttaqıl. Bana sanırsıd ənən irzinat haqqan nadı ministri xıqdun daqladı. Xisavda sərdar puxatı Erik Dərbanı sankutda asıf ədizdəxəni əvərtsagivin zinətdə istəy əvəstiyataysı farsı təqəvi askutsak kənən udun. Ambırdı navac xəssək bititi irinədər. Ministrın xəstəm qəskə ənəni zinət qaqqərinadı səyraq dərnistanı qadır təyif tonqad. Fələmaxən bir astifadat nəvid səbat səttəkənən hoy festivaga medisinə birə qabastı nəfaq kənins ivə yudəsniyadı doxtırtəm. Fələvəymə doçiti Georgi Banısan kota zəqə atı fars skutsak цəvə əmətaq drəstə cıvay xorzırdan bandavzən yen bəstəkdən sxoz kənini qıttaqıl. Повышение квалификации осуществляемое в 2019 году коснулось прежде всего достаточно большого контингента, более 60 врачей, направленных на обучение, на сертификационные курсы в Российскую Федерацию, и около 40 врачей в том числе прошли сертификационный цикл выездной, который проводился усилиями Российской медицинской академии непрерывного постдипломного образования в городе Цхинвале, курс по циклу кардиологии. Ացած վաղ սավձեն միրիցինուն ատեստացի ռադունի տաբոյի ֆեստիվագան ռաբարը գոձստնա միրիցինուն կուրշչտը պրոֆեսիոնալուն զոնын դինյատտը əmə արəxstinat. Министр Эрзерта мирицинун персонала әнəmən qəbək сертификации фədildər. Что касается мер по обеспечению системы здравоохранения кадрами, прежде всего квалифицированными кадрами, это совершенствование планирования и использования кадровых ресурсов, даже несмотря на те обстоятельства, которые на сегодняшний день в сфере здравоохранения отмечены, обучение кадров и, вот это уже будет актуально для 2020 года, проведение аттестации с объявлением конкурса при выявлении несоответствия занимаемой должности. Каждый медицинский работник должен понимать, что времена, когда можно было спокойно взирать на, скажем, выполнение или в большей степени невыполнение своих должностных обязанностей, уже проходят, и на сегодняшний день спрос проходит по самому, что называется, высокому разряду. Distribütorta afon xost kenir lastoy festivagan engarda ve iwe xost tsuxtinat kadiga kampani time bazırta bafstoy vetter banısan kota doçite Georgi Ministr Erzerta rınçın donustasanaro rınçın texerday ifton kenilder hitsavada serdar puxatı Erik Terzaxta yaquda xıqda badguraxsta evdest kenir цедست niste kayfildar karen svayte xay анализ. В отчете нет анализа. Вот вы указали статистические данные роста заболеваемости больных с сахарным диабетом, онкологией, вот причины. Кто-нибудь анализировал, почему у нас количество больных увеличивается по сравнению с 2018 годом, 2019. Эти болезни вызваны чем? Может тем, что диспансеризацию проходили люди, и раньше не знали этого, или есть какие-то внешние факторы, которые способствуют увеличению количества таких больных. Xitsavada serdar ministra da kuşçitan baxas kota tsamay atsavi respublika rayon tam əmələn bənak saxor kanoy rayonun rənçində təmə felçirona koşeron punkt materialon texnikon vavar. Mən əmə rayon administrasiydə sərqlaviçdə araq fədzurınc atsı farstı Puxat herik mafya xusun kota zəqə atsa zavr rayonu sinaguri əmə karzmana qavtin vis programma ifalgətdə ərevnaldızda felçirona koşeron punkt arastadma. Əməsin rəstəqil basət təkənən qəmericinun personal.
Կոկոյթը Անժելա, Բիթեթը Իրինա, ինֆորմացիոն ռավախտ աբուն։ Abonungder İvar Sevens xəstə fəstivcətə və mən evdiysən Guza barıqa və valıtı binuntan səxəzara ağust İvin rəstəcəsi rəmuzən ırmağısar dəvədvəy. Arajcətən səbun nesis küsətəm rəstəqəl rəvnalın fıtsacədər vədun baqod vəlvətkun vəvərtə ministradı sabyortan fəsidin. İrvəzingənətə ənək olimpiya ayuvarskuttuy problema. Ağustівен райдет той знон кушче такот در زرون شیفیر رای خالد توی آفتسار توی چینیز خدسد آخم رموزن رمگ همه وای تاخت فزر توی ولوت کن آورت فدل مینیستراد مم زي ندرز التون ما خوشي كداري ما وشارم باشسي 15 ليت ميسي ما مخيش ودارم شوردسته مجدا جودون دارفت شوردسته سيدو فالا مالا دسته ما مخام بازدسته من نيش درسن زتو من سير كرو يستويت بازدون درسن نيش и вот так жили. Дежуркама нам фажостуй, на дежуркама через 5 минут мог уже в Достамбул. Сахадайся на бовнарту, шел мадам, удун мог уже Достамбул. Мене че Достам фит томай, маудис вистелот РПГ, ПГ7. Ама артади хоши, работохти никозер диги, ама артади хоши. Ама я головную часть кашу дивис хашди фала, я оставку основную кашу динес хашдис. مجون فستی ما وای زاریاد نوجر میاویس خشن کنم باید ما ایدار نیست خشدیس ما کرالاستم باید آپاس نیودیس نوی که خوردی میم نخشا گشتی مخنت چدستم رالاستم ای میلی چادر شدست ما استی ما خیرالاستم نه پالیگون مالاستم زنزاخ نوتاس رموزن رمجی تما بازاد خسته فستن ریسپوبلیکای تریتوریل فلاخاری باتگاری کودبان سانکود دافت تماینیم بستکته قام سقوز داروی اما ایست رموزن رمجی تکس ساروی و سم ما بافنالوی اما اوستیادای فزوروی ساپیورتم تدابو ما بیره بست خیتن ساغسته تایف در سدست و اتر نرما سارازیناگ بیرئیس فداد کمانو دو سبینون تای سبیره تسخیت خطای رایفتوی فلات برکو خادم آبون در سرنز تزگه خزرتم افدابون دیا کت فوار میده گای درافته اما وی فستیاگم بام بدست ساره ما استارت فینجتم ودون نمسی و دست والت بینون تدر فلسطین آسبون ترفنل توی سبست خواهی آغاست ایومم. ما غسته تخیط شاون سیمناستی گودریم. کویمش زاختوی. ستی وجی فستم مثلا نوسته. من دربون رشدست ما روی توی رازی شرم بمبیره. اشتر بوزنگ نه پرزیدنتن در. ما پروزبایم که فی قصدی کدی ساخون. نفته. من کوشت در جوخ کوسنج. تیم جوخ کوسنج. جا خودم استفاده زمین آدم وگانی یا خزل در زنم بایده. مثلا شرم بمبیره دونن درم. جو تاکسان بیتی تعلیم تلکامپانی ایر اینفورماسیون را وقت آبون. كتفيت مافتماي رموزان ارمجت السارنا قطاقي فغدنا بازات ومغسكا اخم ارمجت السارجي كتقاو خيدارن اسيتي ما يفضل والد كون وافرت مينسترا سابيورتا سوالت نوازنس داستينا دوروكتا ليكسي ترستج رزغا فلترن فضد و رموزان ارمجت خيسان خستا واخس مفينن اما تسميت الساغستا وي بازونن اخر تمسمدي سيباي قسطان نوات خسك تديت روزدر دخی کت قوم دارای تساگ رموزن رمج تکس سارای ود آخم سرکک تکت تساگست آدای ماجد ساردن وی آخر گنینک تم بامبارن کنن انسانن و ود کن آورت فدل مینیستراد کوشتا عرفنل توی ریسپوبلیکا اسکولات سرماگون داخر توازن مم مخی بیرت از سارن سرموزن اما اندر تساگ رمج تم اما سواد قوه خیبا خیزن نا ریسپوبلیکا و ود کن آورت مینیستراد ساپیورتا آخم رستج اوست یا تای آساونز آخم رمج تکم سارن سوس بنتم ودون سیراج درست خست رستج چینی سپرخ آخم نمگوتم فیمبل در رستج ساپیور تسولت دنزورنز تساگ رموزن رمج تسارگه ودون سخی کت قوم داروی وی فدل فتساج در ودون سخی زونده مات سم قوم باونالوی آخیزوی در صف اما فزوروی خسمم و منم چسل انارخست آرخایت در گنانی سمر کناد را گیدیمم Нельзя снимать, нельзя резать, нельзя вынимать порог, ни в коем случае нельзя. Если нашли, вы должны все это сдать. Все, что тут есть, брать. Ничего нельзя. Потому что все, что вылетает со ствола, приводится в боевое поражение. Он может подаваться в любое время, а как только ты начнешь чего-то трогать или бить или что-то такое. فیمبل ترستج ساپیورتا سستون گرمجت فرس سولت نفدیسنس نمگوت گرانات مینت خیتن خسته کتست بازادست خستون ارخایت تفستم ساپیورتا آخر گنینک تنر خستنس بیرت سویتون تم سکست فدل اما سفت زخسنس آخم رستج سخی کت قوم داروی ویت خی
Это нажимного диска, противопехотные мины. И он взрывается. Если обнаружите или увидите, не трогать, не надо нажимать, не прижимать. Потому что были случаи, вот на высоте Авнер, там нашел пастух, начал внутри ковыряться и взорвался. فين بعد فاود سوالتن سبونو آخر گنن خستون ارمجتا سخیت استیفینن اما سمکو خیدر بافنالن رواد کن آورت فدل مینیسترادا کوشتا فند کننس آخم اداستینا دوروکتا ریسپوبلیکای ابد سکولات در آزن تدیت روزایی کات الکساندر اینفارماسیون را اختابون Медицину нуагдетта хазарта фандакта. Ивгод аз инвест программа ахастерсет антышчынай банысанкута арыстады министр яхыгдун даглады. Автома басатта гундырсет ацазы инвестицион программай фалгатта арыстсава объекты проектун сметун документациядер. Тема адартар канзанис навацха сакчирт Регина. Fastagastın Respublikaya arastırsit kurt sotsialunu sanıvacı obyektı. Budun nimatsı medicinu nogdatta tsaran xazarta. Ravaraq fandakta infrastruktura. Kusata fıtsak etap kondırtsit vanatat xinvalma donodzanı arastadıdar. Duamin istasam, duamin enudasam astı investisyon programma axastırtsidin tışçınay. Banusan kutta arastat ama arxitektura minister Zagoyte Eduard. Atsavga azakostan xatsakta sarazga. Kudneru gafta tanırdar ambalon kustit проектун смедун документации басаттаканын ama investisyon programma falgatta obyektı арастады фадыл. В рамках инвестиционной программы Министерством строительства в 2019 году выполнялись работы по 34 мероприятиям. В частности, проводились строительно-монтажные работы на 12 переходящих и 13 новых объектах капитального строительства. Но это не считая объектов, которые были еще другие государственные заказчики, это Министерство экономики по мероприятию софинансирования проектов развития реального сектора. И за 2 года 2 автодороги, заказчиками которых является комитет по эксплуатации автомобильных дорог. ومعمل دايما آتساب غاز خاص در سدست ارتع نسانی وقت جمازاله قرات مدیتیون نقدتن الخد در سد مدیتیون نفتون قاد ترو مفاتیز دو امین استسم دو امین انودس هماست اینوستیتیون پروگرام فلگت آرست سرگ آبیکتن پروژکتون سمیدون داکومنتاسی باسط تکنن فدل کز آفتما باسط تگون در سد دو امین انودسم دو امین استسم از اینوستیتیون پروگرام فلگت آرست سرگ آبیکت پروژکتون سمیدون داکومنتاسی در В отчетном периоде по Министерству строительства общее освоение финансовых средств составило 2 миллиарда 73 миллиона рублей, и по общей программе она составила 2 миллиарда 362 миллиона рублей. И хороший. Respublika uxtariyaqat sırqustardızdaq saranatda salsakanını qutdaqma atsab gaz eksploatasiyma leverda sedeste duva bire oladzıgun bastıxay kubatov smertövengil nocudarmayu bire fatirun bastıxay arastırtsid zaobazyoluçı umevaldayma duva min enudasamazzı fıtsaxat investisiyon programama xastırtsid qavtövengti xarzarastad goratgaysa amalinin gore basyoluçı kapitalunet salsakartsideste centralonuktai çaldar goratövengta salsakkanın kusatadar kont ersideste afunil obyekti arastadun kusata xast kuttu tsipper دست بادرادون ارگانیزاسیه و دون سفل درسته و نتون آرستادون ارگانیزاسی تم. چه قطریگینا باگات عزیز تا تزارین اینفرماسیون راخت آبون. Разгафал тарақумылад. Асыфарсты фадалыймя гахорадон уагдетті уақ сәвзісті әмбіртті. Арақсывалаттен зінвәйі сәалфын бұлайуы вағада мимәйумияғып зағыссарын. Амауат хистерті қома равдисуй әмбарын зинат. Амасам аздахуй әмбалун қустарды. آخرات مزونات مینیسترات رازول خوت تنبل فنگواق در صدوی خود سکتم گسکرا خواستوت فندون گورت اسکولات ایمیاگ سکولون امبرت تا آوازن رزگفل ترواغا خواست آرخ باست وی سکار خیت هنزینت دیمم رزگفل ترل ایول تنگ در باندا و نیست سابی دوجم آخر گرینک تمگرو اندف داده کد باخیزم امیل نیار جتا ام آخر گنج تیمیوم کد باندا وی آتز امان داده متفدل زرتسد امبر درستجم خواهد سرایستوی آخرات مینیسترات مینورت مید قد تکت مینیسترات کوشت پسیخولوگ تا پارلمنت دیپوتات تا آخر گنج تا ام اسکولات دیرکتر تا ایمی یاگ سکولایون یارج تا امبر دبان سانرتسد زغزن قومل گنن سوالونن فتسا گراد دریسن لگم وزاد Поскольку у нас есть проблемы в воспитании подрастающего поколения, несмотря на то, что мы очень многое делаем, мы открыты всему миру через интернет-пространство, через новые технологии и так далее. И вот нам нужно выработать совместно с родителями единым фронтом, чтобы мы стали единым фронтом в плане воспитания наших детей. Потому что это самое главное в нашей жизни, это наше будущее.
رزگفالترن آرخ پرابلم تاوی سال ورشی سودونیم آخر گنن ارمگ آخر کننیم اما سیم گارانتی من خواست کنن قد تاجم زن قومل گنن سوالت تسینه راز دینا دراو دیسنز گالیو میتای سگوم ریدینا ده سیم کاسون تا اما ساخر گنج تنخ مدر آگریسی راو دیسنایم خزر آلیزگه اما ما کانفلیکت کنگه در زن قومل گنن سوالون واقع خواست را راست کنم من من قواگوت سمایم نیارج تا اما سکولای ساقوز دارویوم سوالو من نیارگه قوز کن نداره و دیوی فستی و گماخ رازنگارد کنم اورد ساق Вполне возможно, что после этих собраний мы можем перейти к другой форме работы, вот чисто к психологической. Есть и такое мнение тоже, поскольку наши родители, как выяснилось, нуждаются в такой помощи, потому что воспитывать детей нелегкое дело, тем более, когда речь идет о воспитании трудных подростков, и здесь мы должны оказать родителям посильную помощь. واور فدل نیار جتراف دستوسیم بارندینات آلکمن در فاداتود یقود زغنن اما تسویتون ترخصنن رزگه فالترل کل باندافن قوی فدل کوکویت آنجلا گزاته یلینا کدزیتا زمت اینفرماسیون را وقت آبون Федевестега қанайжы бонусытын республикая өзенер таулафт буным. Асы аз бірек бун хасау бун макай хаулы магаска улафт бун рахаст ырсыт кори сармам. Нуку сагун кори райдай зенис дытсайжы. İnformasyon ravaq dartarkanın sport xabarda. Равдестой хурс баракканан таамана мараздахтысты валах иззаутай аппатварасион турнира линкканынай не спортсмен табацахстой призум банатта. Ныртаудон сахицатта кензесті вақфрасты Пятигорскка уақсава герістім. Спортсментан сентістіті хайрар факутан авацхасы губуста гөндедер. Юсыз ғариндуа бронза мартав зист майдан рамбыл той хусари рыстойнаг ленканжы тәті жеті Диана мавалыты Даяна. Аппатварасион турниры ленканы найкасы вағдырсыд қазаным. Призум бінатта батсақсыныл еріс көттой автса да фанзай спортсмене фылдар касы тәудісті вараси дуын аст регионай. Вадон ұқсана республикай минаварттадар. Еріс тауақсыдысты салдар этапай. Мы участвовали на этапе трехкратного серебряного призера Олимпийских игр Владимира Селькова. Следующий этап будет в июне месяце в Санкт-Петербурге. Мы тоже запланировали эту поездку. Думаю, что это будет полезно. Хочу отметить высокий уровень их результатов, несмотря на сложности именно по акклиматизации, по перелетам. Ерістіна басты қайадрайстой іртінда спортсмен Амана Республика Ленканын Федерации президент Евгения Терлевайны хастамгаска вудун равдыстой хорс баракканын та амабацахстой аккак бінаттам. Наши дети, конечно, поднялись сейчас значительно по протоколу, по итогам соревнований. Если в прошлом году мы участвовали и были где-то в серединке и радовались 18-му месту, 25-му месту мы радовались, то сейчас у нас 6 медалей. Да, это всего 2 спортсменки, Тигиева Диана и Даяна Валиева, но у нас много результатов. 4-е места, другими спортсменами заняты 5-е места. Дети подошли вплотную к пьедесталу на своих возрастных группах. Невзон Ленканжитан февралом майвед антешевудун команда призом бінатта бацақстой аппатварасион ерістамак район турниры кассета вақсыдысты ешентука гуратым. Атсыбон түтавудун сахицеттаканын смарты майы Пятигорска цы еріставыдзан вудунма. Губустагонда Кокойт Александр информацион равахт. Абун. Ama karumbattana bazunga kendistem doğunan fevralin nabastay bunğadı bırakkanan tima. Знавры району дзенис асас толда фақармат буны авдық сәві 2 градус вазал. Асас бұнғаду дзенис зав району дәрвалда фақармат буны авдық сәві 2 градус вазал. Ахам бұнғаду дзенис куайсай дәрвалда фақармат буны сәп барық сәві 5 градус вазал. Ленингуры району дәр асас бұнғаду дәрвалда фақармат буны фарастық сәві 2 градус вазал. Асас дзенис на республика столица Цхинвал дәрвалда фақармат буны астық сәві 2 градус вазал. Ахамедистина информационной службы басатта гундыр маджита албундер нусарда вазат хорс хабарты фатимол нарадун фильм балдма эфира.